ये देखिए सब लोग अभी मच्छी पकड़ रहे हैं। वो बीच में एक मच्छी भी फंसा हुआ है। तो फिर वो अंकल अभी पकड़ रहे हैं और हम लोग के पास ये बाल्टी भी है जो कि खाली है। हाँ। ओह माय गॉड, वो देख और एक मच्छी पकड़े। अरे अंकल, ओ अंकल, ये देख मत, मच्छी ले लो, मच्छी। ये क्या मच्छी है? স্যার 500 মাছ? কি বলেন 500 মাছ এখানে কোথা থেকে আসলো? এতে भैया भैया गए हम लोग मीता मीता गए, तुम आओ जल्दी आओ, अगला बार को ना जल्दी मेला कड़ा बनते हैं। ले दे फंस गया बहुत सारा फंसा। बापरे, उधर भी है नहीं बोलो ভালো না, গরম নাই কিছু নাই। अरे আরে ওই জায়গা, ওই যে মাঝখানে ওই জায়গা এই আছে। যে না হ্যাঁ এখানে একটা আছে। হ্যাঁ ওই যে দেখছো, ও सही से मच्छी है रे बस। ওই জায়গা দিতে বলি প্লিজ। ওই যে ভাসে जल्दी जल्दी आओ भाई ना, ওই যে একটা কাকিমার ই করছে, রান্না করছে, একটু ডাকো না। কি হবে? মাছ ধরা দেখবে। মাছ যে মাছ আছে সবকটা মারে ডাক। এই জায়গাটা ছুটে দাও, ওরকম উপরে টানিস না ডাইরেক্ট। কি বলছো? ডুবে যাবে, ডুবে যাবে। আগে কি বলছো? হ্যাঁ হ্যাঁ লাস্ট অবধি পারে গেলাম ফাইনালি। একটু আমিও ধরবো, একটু আমি ধরবো। মা আমি ডুব দেবো না, কিন্তু আমি নামা হয়ে গেছি। এই জায়গায় তো আমি তুমিও নামতে রেডি পারবো। হয়ে গেছো। এসে না আমিও না বা গাড্ডা ভীষণ গাড্ডা বৃষ্টি হয়েছে না, মেলা গাড্ডা। ও বাবা আমিও যাবো বলে না না শিখা না যাবো। না